bini uklo to ekdom fan kara se dagari tongle no mo kok sarik tabu nugui man mani social media rogo nugui man je dilio je ta kok salai tongo je tiprasa ni hamrai ni bagai abon tile ni thanio boba hai kok marok tong abu ki lukrok no ke sakna pulia no chini channel বিশেষ করে চিনি প্রসাদ মিডিয়ার হামবাই মারব তিনি নরগানা কক্সমান বাগৈ কিন্তু কংগ্রানি বাগৈ খরাং কিসা বেজবাং দংখা হাইপাং কক্রৈ নরগানা কক্সনা ফাইকেবা নাগাকাই বিছিনা অতং তুতিবা মাসানাই যা জরাবা দিল্লি ni কক্সনা থাকাঙ্কাই তিনি বাই প্রায় অলমোস্ট বিশাখাতে তুই দংখা 8 তারিখ মার্চ 2023 ফার্স্ট টক উইথ চিনি ইন ভারত হাকতনি হোম মিনিস্টার ভাই যে চিনি বুবাগ্রা তাই চিনি 13 জনা কতালাফুনি যে চিনি এমএলএ আপনি লগি চিনি পার্টিনি যে প্রেসিডেন্ট বিকে রাংখল সঙ্গে যে পুইলে যে গ্রেটার ত্রিপুরালেনতে যে আলোচনা চেংমানি তাবুকো আলোচনা পাইয়াখো তাবুক জরাতুই जों तो दिल्लीयाव थांया चिनि तो वन मैन चिनि पार्टीनि एवं बनो फुल पावर चिनि बागै हिंके बनो हाई कमांड चिनि बागै हिंके बनो लोअरनि कमांड बो बनो बिनि कमांड बाय लास्ट को केताबु सुजरा जे साइमन मानि तुइ हिंकाय आलोचना बेलायखाना काहाम কিন্তু তাবুক পর্যন্ত আলোচনা ইতি অর্থাৎ ফাইনাল সেব থাইয়াকো যে তামন তুই আলোচনা আনখা তামন তুই এই এগ্রিমেন্ট নাই ও এগ্রিমেন্ট সাবো তো নাই আবো जोंथ' एडभान्स जों सैमेनिया आं आगरतला तंगै बा आं खुमलुंग तंगै तो कं आं सैमिया तबे जों टाइम टू टाइम बुबाग्रा इया के चिनि आदार्स लिडार्स रबाय जे कक सालाय माने बिसिंति साइमांखा जे ड्राफ्ट जे फाइनल ड्राफ्ट अलमोस्ट मोटामुटी कमप्लीट इंखा आरो मत आबनो ताबु एग्रीमेंट यानी सिगां आबरनो सामानि ठीक जाया जेकुनु लिडार नि थांगमन सानाय यस आलोचना चलि दङ आलोचना तिप्रासानि बागै बेलाय काहाम दिगिनो थाङै दङ किन्तु आलोचना ताको फाइनल नियाखो फाइनलनि एकदम ठीक चिनि एकटा एस्पेक्ट माने जों आशा खालामनांखाय अ तालनि बिसिङावनो फाइनल एग्रीमेंट ओंनानै 100% चान्स दं आसु जरातै दिल्लीनि खबर आप टू डेट आनि थानि बा राज्यबासिनि थानि अकम साइमानाय किन्तु तावखौनो आं सानामु जोंनिया जे म जोंहाबनो जों ताव क्लोज माने जों खलगरिनानि मत बुया बन्द खायनो मत बुया आलोचना अनगोइं चलिदों नाथाय खायसे कक जे आजागाव थांजाक जे जों ससियेल मिडिया बिथिङाव नुखा जे ताबु वाक टक रक सालायनानि जरा फायथि हिनि कक सामा जे चिनि सार रन्जित सार जे सामानि अमन्तिले तम साना नुजो अब बिनि व्यक्तिगत ब्यापार बिनि पार्सोनल मैटर आनि मते ता बो इस्यु न बा बन तुइ जे चालायनानि कक साका बो निश्चय बिनि थानि कोनो तथ्य दंना বা কোনো তথ্য তঙে বুঝে থাকে না তবে বকি আলোচনা তো তংয়াবো আং খবর হারছে গিয়া ব সাকা স্বাভাবিক কারণে না বকক সানামুসুং খানা যদি কোনো আসে বিশি কলকমা সাनै ফেলেই মানে যে ও सान মানে মানিনো যখন মানখাংকাই আবো তো খুশি মানি কক जों যখন বাবু বাজার থানাनि सिगां जों যে কোনো মানে মুসাजों सानै बनो कसार हरि जरि मा बाबु तुइ फैगोन कायसिम बेलाय तंथगो बुफानि यागो मानि दंगां जों मसाय मा दं बाबु मानि तुका न माहाय जदि मानि थाङै तो मा मसालायनाय न मान खायसि
চিনি কক খাই মান খাইছে কক কোনো ব্যাপারিয়া হয়তো ব নিশ্চয় কোনো খবর মানখানা আমার বাকি ব কক সাখানা অবকায় আনি ককটা sabtago bisingo je newspaper ago kotma kai tongmani ba news phai tongmani TTC rinai ni je awi mon kai tongmani to mungno norong ni demand si promotion do greater til problem to mungno TTC ri khang kai o je ADC hapang nungbo khoroksa yen mang khang ka busu jra pe hamnai tabuk je ADC tongmani obo boma hayeng to tabuk TTC ni logi TTC ni logiও যদি ন ল্যান্ড পাওয়ার তারপরে নি তাহলে বন ইয়াং রমদি গনি মানি পাওয়ার ডাইরেক্ট ফান্ডিং ডাইরেক্ট পাওয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ni এডিসি উইদিন এডিসি এরিয়া ni বিসিঙ্গ ব্লক মানে তো ডিএম নি যে ডিএম যে চালু কই তখন এডিসি ন আর নি এডিসিও তো স্টেট নি যত ডিপার্টমেন্ট তখন যতন তো এডিসি বিসিঙ্গ তংলে আবো তো এডিসি চিং যত মাসাল গিয়া যেমন স্কুল অরো যে স্কুল তংমানি হাই স্কুল কে চিংবা হায়ার সেকেন্ডারি কে চিংবা দলাই উনকোটি নট আর কে সিনিয়র বেসিক 214টা চিং ইয়াফার তনি রেখা তাই বাকি হিংকাই ইয়াঙ্গ দলাই ন বাদরেখা খোয়াই তিনি ন সাউথ গুমতি সিপাহীজলা ওয়েস্ট আবাকে চিনরি রিলিয়া ঠিক তদ্রুপ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার নি আইসিডিএস সারা ত্রিপুরাও যে বাংলা যেভাবে বাঙ্গো মাত্র 6টা সে এডিসিন ইয়াগো রিজাক আবনি বিসিংছে যে তাবুক গন্দাসরানি আইসিডিএস নি সিডিপিউ রিক্রুটমেন্ট খাইনাঙ্কাই স্টেট গভর্নমেন্ট আরনি ওয়ার্কার অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার অঙ্গ তাহলে রিক্রুটমেন্ট খাইনাঙ্কাই স্টেট গভর্নমেন্ট বুমতি পাওয়ার খালা আবনো বাদ রুইনাই তা ফুল পাওয়ার যখন টিটিসিও রিখাঙ্কাই এবং যতনি কলেজ লেভেল যারা চিনি এডিসি এলাকানি যে কলেজ যত তাবো প্রায় 16-17টা যে বিদ্যাজ্যোতি মানে যত তখনই যদি চুনরিকাঙ্কায় ব্লক এবং যত নিনি এগ্রি সাব ডিভিশন থেকে শুরু খাইয়ে সুপারিনটেন্ডেন্ট অফিস থেকে ডাইরেক্টর থেকে শুরু খাইয়ে ডেপুটি ডাইরেক্টর লেভেল যারা ফাইজাঙ্কায় ইনকাই মোটামুটি কাইসা জায়গা ফাই বাঁচানোর মতো ক্ষমতা নাই সামুং টাংথংনাই তাবু কখনো কখনো মুখনা ইদানিং কাল চিনি যারা বুসুক শিক্ষিত বাং চিনি 110 জনা সাবজেক্ট উতলাংনানি বাগै অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রেখা আরও শুধু তাবুক পর্যন্ত 30,000 অ্যাবাভ 30,000 এসে গোबां বড় দরখাস্ত জমা রেখা খানা সনি বিসিমনো আনি যে ডিপার্টমেন্ট যে কক বড় তারমানে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট जों ताबुक प्राय रमदि 1633 जना रमदि इउजिटी आन्डार ग्रेजुएट टीचार 100 जना रमदि एटी माने जिटी आबुनि परे ताई 44 जना मतो जों पिजि दिथलांनायनि बागै जों अलरेडि फाइल प्रसेस दिनैनो जों आबुनो नोटिस जारि खायनाय जों कয়েকদিন बिसिङाव जों त्रिपुरानि बा नंनि बिसिंथै जों गखायनाय इन्टारभिउनि बागै दरखास्तनि बागै त्या आप पावारक जों मानफानो अनेक समय जों ताबुक एडिसि एलाकायाव प्राय 12,000 ऊपर पोस्ट भैकेंट दंफान जों ख्लांमाया डिउ टू फाइनेंशियल प्रब्लेम क्राइसिस जोंनि जे अर जे परिमाण जों रां नांगौनि आ परिमाण जों रां मानिया फरेस्ट डिपार्टमेंट ओनली एडिसि एलाकायाव सिमिसे जायखिया प्रजेक्ट आगरतलानि कामानचौनि बागै तो जायखिया प्रजेक्ट गेब्ले जायखिया प्रजेक्ट बर मारि आबके फरेस्ट एरिया तिब्रासा एरिया
বরং তাম খাইকা ফর ওই যে যাইকানি হেড অফিস বরক সামদনিকা নন এডিসি এলাকা নন এডিসি স্টাফ বাইন নন চিনি এডিসি স্টাফ বাদ রয়েছে जायका डिपार्टमेंटनि जापाननि जे रां फाइमानि रां बाय दिनै सेकदाम दिनै बेम्बु प्लान्टेशन राबार प्लान्टेशन एरिकेनाट प्लान्टेशन गोबां प्लान्टेशन खायदों गे एग्रो फरेस्ट्रिनि गोबां रां फायदों किन्तु एडिसि खबर जमाइया एडिसिनो निनि डिपार्टमेन्ट निनि एडिसि एलाकायाव जों मुसुक बागान खायनाय दङ मुसुक जों तागलाय सेकदाम खुरनाय बास मुति खाने एक कागज पर्यन्त हरजा गया ताबुक जुदि टीटीसी जुदि खांखाय टीटीसी जुदि खांखाय अब रहनानै बाध्य नाय बो उपाय किरपा मारनाय बो बनि बागन एग्रीमेंट किन्तु अक्टोबर मासन पाइनेन ककमनि किछु क्षेत्रेव किसा डिपार्टमेंट बा गोबांमा जोंजाल तमनि कारणे हयतो 3 जुदि लाइफ गया हेगा जों जुदि साइथा खांखाय जों जुदि साइथा खांखाय जरा बेलाय कमनि बिसिंग दं 2023 नि 8 तारिख मार्च যখন প্রথম নতুন দ্বিতীয় বিজেপি আইপিএফটি সরকার গঠন হবো আপনার ইসমি যে আলোচনা সঙ্গে তিনি যদি এপ্রিল ফেব্রুয়ারি মাসে যদি খাইকে এক বছর পুনিয়ান সেখানে বা ফসল ফুনুগ্রেকার হলে নং তিনি और ग्रेटर त्रिपुरालैंड सान गांगाय न ग्रेटर त्रिपुरालैंड फटकारि नाय एमनिया एमन जिनिस न तिनि जों मानना नांनाय जे 6 शिड्यूल मान माने यागुलो जों जे प्रोटेक्शन मानखा नों आं वान सुगैजामान जदि 6 शिड्यूल मान यागाय 1984 6 शिड्यूल इंदिरा गांधी जुदि रिक्लां याखाय तिनि चिनि जों बजागा थां सुगैजामो तिनि और खुमुलंग जों जे और इंटरव्यू रि दङ नरबाय जों और इंटरव्यू तो दूर थाक मुंसेस दंला खामले तिनि विजय कुमार आंखल आलादा स्वाधीन त्रिपुरा सानै 3टा सीट पान तुबै फायै तिना 3टा सीटनि प्रथम फसल साबा जे विजय रांखल जत्तनि से बिसि बिरोधी खायनाय विजय रांखल जत्तनि से सासे ग्यांनाय से सीपीएम नसा खानाबले अगुर देबरम बरनि बार बम मंत्री साखाबा अगुर देबरम যদি না আশ্রম বাড়ি হইতে আগত প্রমনগর জেনারেল তমসিবলে আমতির অনেকটা ঘটনা দङ তিনি যদি না বুবাগ্রা একটা বছরনি বিসিংন বিনি নেতৃত্বে যদি টিটিসি বান যদি তুফাই গাঙ্গাই নিনি ত্রিপুরা সরক যদি না তিনি যত নিনি ব্লক নি পাওয়ার নিনি যত এগ্রিকালচার নি পাওয়ার নিনি যত নি হাসপাতাল নি পাওয়ার এডুকেশন নি পাওয়ার যদি এডিসি এলাকাও যদি মানে বছর যদি না স্পেশাল ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি 5,000 পানো 500 কোটি পানো যদি মাখাंखाय চিনি কামিয়াম জানি লামা दै তারপরে নি স্কুল সারা ত্রিপুরাও গুলি নাইखांखाय आं एमनि पियागुलो गोरों डिस्ट्रिक्ट गोरों सब डिविजन गोरों स्कुल आं गुली नाइखा जे स्कुलनि अवस्था रक लामानि जे अवस्था रक आरो किचेननि कोनो व्यवस्था गै इउरिनाल पॉइन्टनि कोनो व्यवस्था गै सेंट्रल गभर्नमेंट किन्तु जतर हरि दं एडिसिनि 1633टा हिसाब खायनो राज्य सरकारबो बाजेट खायो किन्तु ओ बाजेट चिनि हरफ सपाया और फेलाय दंका तिनि इच्छा खायो जोंनो माने दुनाम खायना बागै जोंनो दुनाम खायना बागै थानाय मासो नंगौ खोना तिनि अमास ताक जे चलि दंमोन मासो 7 तारिख जों कर्मचारी रकनो बेतननि मानले अथच 20 तारिखनि सिगांनो जों साखाथिनि बेतननि समस्या दं अमतानि बाजेटनि रांसिबले आनि बाजेटनि रांनो बर बाहाय कासुतनि खाबा कासुनर स्वाभाविक न फुजानि सिगांसे जे बररक रेगानि काम खायमानि ताबु पर्यन्त से पेमेंट मैया yang kable furani kok sama naikra siri থাকজাক হঙ্গে অমতি রংন जों मावान सुक्ता जे आसलो बर जेसेबां सातुं भारतबर्षनि मुख्यमंत्रीनि सप्तम पंचम दंनिसौ
पन्चम या फार्स्ट पान खालायदों जों साका साका सिमी नों काहामखाय बिसिङाव जे अबस्था नङा आबो बनु गेबले बरगनु गेबले sir tabo main public o sinamu sungkuk mani ipra motha tumungno bas pani je agreement khaimani tabo TTC hindi ba potripo bubagram bising tui je agreement o tumungno central government ridikha ati pramotha ki bas ba hai ka ba BJP government bai samung tanga bai kai না কোনো অসুবিধা করিবলে আবু নর্থ ইস্ট নং নাই নেদি ইন্ডিয়া শুধু নরসিমিয়া তিনি যে আঞ্চলিক দল খাইনে রক তিনি উড়িষ্যানে বিজু পট্টনায়ক বা নংতাবু এই যে বিহার যে তাও রাজনীতি উঠল পুতুলুন তোমার মানানি থাকা গান তাম অসুবিধা তোমার তিনি বুরুলেন রক যখন বুরু টেরিটোরিয়াল এরিয়ার যখন তেব বরং মুর পাওয়ার পরে তেও পাওয়ার জাখা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল TTC নি পরে তেও পাওয়ার জাখা বড় তিনি বিজেপি ইয়া বড় আলাদা আঞ্চলিক পার্টি বিজেপি নি এলাই পার্টি নি তংলে তাম অসুবিধা जों थाखाय थांनासै आसल निनारो थाङै नों मायबाक आं जयसेरा महिना नायया কোনো नों आंनो जास्ट समर्थन खालाया गिव एंड टेक पलिसि नोंआनो रिखा आंनो समर्थन खालाया ताम असुबिदा आंनो समर्थन मखालिया माबो मानलिया बिरोधी मान खालाय दंसिनाय ताम लाबनाय नों थंजागै दंनाय तिनि जों जदि एलायन्स जोंगै बरक बाय इलेक्शन ताई आपनो माने गखाइले पानो बनो समर्थन खालाय पानो जदि जों ADC ओ 5000 रिक्रुटमेंट खायनानि सुजुग मान खाय ताम खथिंनाय आंबो रिक्रुटमेंट बंगलिया माने बंगलिया बरंस आनियो ADC न सबायना बागि बक्तैबो अरो सुंग खायनाय चक्रान्त खायनाय आबो कि कुनु सिन लाभ दंनोबा आबोनि बागैनो जों साननाय मान खांखाय 1982 सालाव इंदिरा गांधी जोंनो रिनै साका TUGS आंबाफ्रु आफ्रुतां TSM सेंट्रल कमिटी दङ 83 आं TUGS डाइरेक्ट नखरका 85 आं बुधबा साका एगाय आफ्रु जोंताम नुक आफ्रु नुमानि के मनो नों बर जेतु साका फायदि आंनो तो रिनै न हाइपानो नों आनो सुबादि आंनो सुबानाय आकक थाजे सामाबायसे एग्रीमेंट लाया एग्रीमेंट माने परांखाय 82 किलो एग्रीमेंट माने इंदिरा गांधी बाय 82 एग्रीमेंट माने बुफ्रुमान 84 सिमान ब्ले आज रावो जोंनो माने TUGS त्रिपुरासना फालिकाबका समाचरण त्रिपुरा बिजंगा बाय कांग्रेस बाय पाइजाका अमंग गानिनाय सिनी पार्टी वो 2 भाग नाका CPM रक सकारांत खायि विश्वदेव बर्मा देवव्रत करलय सरलपद जमातिया सनत लांगै TSPB पर्यन्त खायरि खाबले किरता मानि खेबर काके संखायता मावखा जोंथ फालिया प्रमाण खाबले लोकसभा पास संखा माने तो कमको गया तिनी जदिनो बासपाबाय जों साइमानो ताबो अल इंडिया नि जे अवस्था जे आगामी दिनो एब्सोल्यूट मेजरिटी तुइनो হয়তো বিজেপি ক্ষমতা পাইমানো তাই বলে जों तो বিজেপি नान को गया जों কোনো মতেই বিজেপি হিংনি হাইছি কারণ जों শুধু যেহেতু বরিকা जों বলবাই ইলেকশন এলায়েন্স মান আসুছি साताबो बुसकां MP इलेक्शन हायकबा लोकसभा इलेक्शन फाइरक त्रिपुरा हासिनि पॉलिटिकल हायकबा त्रिपुरासनि आमसे नासिक नायखांखाय मैक्सिमानो BJP वो त्रिपुरासरो हामनि नुगै दं निउज रगो बा कथमारगो केबो बरक सावो BJP रगो फेक जॉइनिंग नाय दं नै अबनि रिएक्शन नि फिरक मंगबाय আসলে কিছু ফ্লেক্সিবল বরক কিছু লিডারস दं फ्लेक्सिबल आबोनि बिसिङाव नों যখন जों त्रिपुरा माथा खायमानि परे हंगाय गोबां मा कसां কিছু बरक फायया अति उत्साही बरक লিডারশিপ নানি একটা গ্রুপ মানসুকে ফেজা বুবাগ্রা সহজ সরল বরক যে কোনো সময় আনো লিডার সঙ্গে রিমানো পারানি বরক মনে খাইয়া ত্রিপুরা মথা থাকে না গোबां দাবি দাও মানে না কিন্তু যে ঘটনা রকমই দं মানে অবত টোটালি ফেক টাকা জলানি যে ঘটনা জম্পুনি যে ঘটনা বা गोरों জায়গা जेङै दं মানে आबुनो नायनाय खेंगबा नर निचिन नुखना जों थानाय 12 तारिखआव जे रास्ता रोको खालामनानै
त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरक ताकफा नुगुइ दङ अर्थात त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि नेतृत्वे जे चलि दंमोन बतागो जागान बासाय दङ उ जागा बासाय दंमोन बागै इंडिया गभर्नमेंट नि र डिपार्टमेंट नि থেকে চেঙ্গিনাই त्रिपुरानि आईबी থেকে শুরু করে পুলিশ এবং সাধারণ বর্ণী ও সমীক্ষা পর্যন্ত সাইমানো জেনা তাবুবো त्रिपुरा রাজ্য বুবাগ্রা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি হিসেবে আঞ্চলিক দলং দংফানো কাছে ফ্যাক্টর পার্টি হিসেবে বাসা হইতুব আপনো কি জাগিব তিনি সঙ্গে যে ওই যে চুক্তি খাইয়া থাকদोंमोन শুধুমাত্র আপনি কি যাব বরং নাইও একটা সিট পানো বিজেপি তা মায়া তাংথুং বিরোধী কামানথুং ও নাইয়া থাকাখানো त्रिपुरा মথানো নাঙ্গো ও যে জয়েনিং খাইনে রক আবরং বরক ইদানি কাল নাইদি गोबां मा जागाव आबरक थाइसा बेग खाइने चेंगलायखा गोबां मानो दक्षिण त्रिपुरानि थिमि चेंगिनाय सिनारसे सिनिया आनि सिमनाला गावसि एकटा ग्रुप लुक 5 लाख लुननाय इंगो सारानो ग्रेन्डार सारानो 5 लाख नि जागा 5000 पामालिए 2000 कोन रकम मानखापु खरचा सेराय बर इरानि काल सिनारो प्राय बिराद एकटा केसाम बाय केताल बाय खबरक ताक जइन खेने आं तो बनो प्रतिद्वंदी हिज मन खले पार अञ्चल ताक फनो बीजेपी ताबुक फानो मान्दाय केन्द्र फांथुं तागारतला विधानसभा केन्द्र फांथुं बा त्रिपुरा राज्यनि कोनो केन्द्र फानो त्रिपुरा अन्तत एसटी बेल्ट बरक त्रिपुरा मथानि गाना फाथानानि उपयुक्त नियाको कारण पाब्लिक जतो सेमाजाक साबरक आबरक तिनी बीजेपी खाइने न बरक तिनी साबरक आबरक अ लिडारक साबो यासि फाइने केखायताव प्रेसिडेंट खराखाताव ओ आम्बासानि परिमल देव बरम बसाबो बकी कोन लिडार दा এই সাইতাং আগে বতো একজন মাফিয়া তোমার সব কন্ট্রাক্টরনি বুটানি আমালো বুটা যখন সিপিএম নি এমএলএ তংফ্রো বতো খরচা মাফিয়া আছে বাইকো কাম আপনি এফআইআর ইয়া বসে এফআইআর কা বি বুমগই সরকার তং বসে ব ngong thang ইয়া কাই খরচা গসে ব সাইতাং কাই আগুর পরে সাব তং বিনি তিনি রামপদ সাব সারা বছর চাকরি খাইয়ে ওএনজিসিনি চাকরি খাইয়ে এনজিওনি বুংরুই কামাই খাইমাং इंग्लिश मीडियम खुलगुई जे बरक इंग्लिश सरपन हामजागिया ब इंग्लिश मीडियम खुलगुई जे बरक दिल्लीओ तंगुई ना डाक्टारी खाइए दालालगिरी खाइए आरएसएस खाइए अतुल देवबर्मा सं आबुनि परे ताबु लास्ट साब हाबिकिया पातल कन्या निताम तंग आगिताम तंग टीएसएफ खाइपुर जाका कंसा तंगया टीएसएफ नि परे फायुका आईएनपीटी नि परे आईपीएफ ति थाउका माने आईपीएफ नि परे साइसुं बुगो ओइ जे 2014 का साइसुं बुट बासौका 2019 फाइके तामका जों बुट बयकट नि जेदिन बुटुंगो आदिन त्रिपुरा सामांनि माखाम तलांगि बनभोजन साइतुं पिकनिक साइतुं मारक जों नुखाबले बुट बयकट निनाय ओ आथरा मुरागा हाथाय कतर रग खामतिंग थाङै जाय दल दल खाय जों बुट नायार हनि सिरि खबे बुट रिमानि अथंखाय 10 न क्षमता रहरै बंना राजा सारि मासिने बनिजिन सागनाबले का आमति बरर ताबु नेशनल पार्टी थाङाखाय बबुसुक तला खलायनो बिनि जे आफ्रुनि जे जुलुस माने आफ्रुनि जे बिनि जे तावने बनो पाब्लिक थानि जे एक एक्सेप्टेबल जे तमनि आबुनि पर करिया बिद्युत थाउगा बतो चेखवा सामां सामान फैयावका तावसका रोमानि स्क्रिप्ट नि बागै नांखाय एमडीसी बां कमाय थांदों साइदों जावखौ बाबो काजे आसल ताबो राजनीति सब समयनो आसु पातला बारि रुइ खायमानि जाया सिनि बिसिङता राखारागै दंनि नों बीजेपीओ राखारागै दंनि सीपीएम तंगयब्ले जे नंमानिता नोंसार तेकासे कक सुनम सुमन हाय जे लाइथानाय बारदारि नरक जे स्ट्राइक दिखान थाइसे मह कम साका ओंके आजरा रगो जे तिनि रोमानि स्क्रिप्ट मानखा हनै जे मुसामुं उंलायखा तिनि बबाग्रा प्रेस फेसबुक लाइखाया कनै सामानिया रखायनो गा रोमानि स्क्रिप्ट न तुइते ताबुक बाक्सा बरर यासि स्रि दंगो हायनो
ত্রিপুরা সারকনো মুকুমু মানে আন্ধ্র বন্ধুরা তনি রকমই যে আছে ফাংফাঙ্গা সুর তনি রকম লাগে দাম সানাম নাইদি কাইসা আন্দোলন ইয়াকবা কাইসা দাবি 5 তারিখनि সালো সাগাতামো ধনঞ্জয় গণচৌধুরী শাখা যে রোমান বাবু শ্রীমান নাই বেঙ্গল স্কুল বাবু শ্রীমান নাই যে বরক 6 তারিখও শাখা না রোমান বাই শ্রীমান লাগ এবার আবনা খেতাম শাখা যে রোমান বাই শ্রীনাই হিংকাই এফআইআর খাইনে বিন বিরুদ্ধে ছেড়ে দেবা বুঝছো কমপ্লিকেটেড মানে বুঝছো জোরে তুই আপনার জলগুলাকে মানে তুই রুমুখ লাগিয়া পরবর্তী সময়ও जों বিশেষকৈ চিনি ত্রিপুরা মথানি স্টুডেন্ট যেটা অর্গানাইজেশন দंमोन TISF বা আসুগুই जों একটা সিনা নাগা না অবনতিই जों মান হরছিনাই কোনো মতেই সে মানে কোনো মতেই মানে রোমান জরতে বড় ন্যাশনাল জিলিয়া সাবন হনাই TISF সিমি রহরি কি বড় কাবার খাইমা নাই আলগি চিনি নন পলিটিক্যাল নন রিলিজিয়াস যে স্টুডেন্ট অর্গানাইজ 1968 नि सिमी जे TSF दंमोन बरक सिमी ब फानपाया ताबु जे तिनि चिनि त्रिपुरासानि बिसिङाव गोबांमा NGOs बा ककबरक हुकुम मिशन मुभमेन्ट फर ककबरक तारपर गोबांमा कायसा अर्गानाइजेशन खायजाखा सिनि मामा विकास रायनि नेतृत्वे किन्तु हायबन बरं पखित जे तामने बरं मेन पावर बरक तो तंगना नंगला आंदोलन खाइन थांगाखाय आंदोलन बरक रुई आंदोलन खायजा 10-15 जना 110 जना तंगा लगलगने खेबसावै तलांगै रमितनि रिखा आबोबाय आंदोलन हेबले जेटा आंदोलन जे आंदोलन खायने खेबसाबाय फन ता खेबसायसि कुरमाया जात आबोनि परे तनन रिखा दिल्लीयाव थां सयगा खबर दिल्ली নহয় যে त्रिपुरा सरकार चापसी शिखा त्रिपुरा सरकार शेष पर्यन्त सुशांत चौधरी 4टानि बिसिङाव प्रेस मिट खालायब साग्लायमा रखा अब जुदि आंदोलन खायाखाय आजरा जुदि त्रिपुरा मथानि बुबाग्रा जुदि न अबनति जुदि आरो कामके प्रेसार याखाय तिनि अन्तत 100 नि बिसिङाव अनेक बरक 35% रोमान बाय सिखा आबो शुद्ध रोमान बाय सिमेनिया आरो थाङैनाय कक बरक जे बांला स्क्रिप्ट बायदि सिजाक न बार बार खा परिरि खोनारि ओइ ओ जे इंग्लिश बाय रोमान बाय सिनाय न किन्तु आमतिके परिरिनानै आबो खाय परिखारिना सुजुग रिजाखा आं तिनि एकटा कक চ্যালেঞ্জ दिसौ 2024 और रोमान स्क्रिप्ट विशेषकर जे परीक्षा नतैनाय आंदोलन खाया नांगना नांगया साइमिया किन्तु खाया नांगलाक तामुंगै जेहेतु मुख्यमंत्री बाध्यता खालायखा जे नों CBSE नों चिठी सुइसिदि एज ए चीफ मिनिस्टार त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टार एक भाषानो तुयै बरन रोमान स्क्रिप्ट मा सिरिनायनि जे चिठी हरमानि आबके नांनुया आबनि बागै विशेष के चिनि LOP बरंमना अनिमेश देबबर्मा जे भूमिका नाहारका এবং চিনি 13 जना MLA रक जेभाবে एसेम्बली पुइले निसिमी जे स्क्रिप्ट न तुई जेभाবে सिरि खका आबो किनु कम कइया अनेक बरक सोशल मिडियाव ना बरक माटो थांगो नों आं जुदि न आं खरकसा आंबो आंनि हेजामाराखलायो ताबुनो जर ताबु हाइफाइ जुगो स्राय रंनो फानो बुरि रंनो फानो साधारण रंनो फानो फुंनि 5टानि सिमी लामाव आसुग्रिनानि क्षमता आसो कोनो दलनि थानि যত বর্ণ থুম্বুই রগুই গাড়ি বাড়ারি ওই চারি ওই খানি ওই আরে যত তো সামুংক্রিং বলে সামুংয়াংনি খি বুইছে তলাঙ্গই আসুক যে হঠাৎ খাই যে মুভমেন্ট খাইयै যদি রাজ্য সরকার যেটা মাইয়া मा জায়গা গণ চৌধুরীনি ইচ্ছা দেবা যে কক সাইতমনি आपरो तो बिनि उक्लगत एकदम फान करासो दागारि दंलै नों ककसारि आं जखन MLA तंफ्रु त्रिपुरा मध्य शिक्षा परिषद चेयरमैन देवेंद्र प्रसाद चौधरी आनी एलाकाओ माध्यमिक परीक्षा बागै आं जखन थांगा चेयरमैन सर ईशानपुरे एक माध्यमिक सेंटर लागबो हमासे
আইনে কাবার করে না আপনি আইনে কাবার করেন আমি এমএলএ আরে আপনি এমএলএ হইলে কী হয়েছে আইনে কাবার হতো না আরে আপনি নে বড় আমি নিশ্চিকা আরে বড় কে আমি জানি না তো কংগ্রেস নে বড় কাপড় প্রাক্তন মন্ত্রী সুধীর মজুমদার খাস বড় ঠিক আছে আইন কত ইঞ্চি লাগে আপনি তো কইতেছেন তো আইন কাবার করে না কত ইঞ্চি লাগে দেখে লই আপনারে আধা ঘন্টার মধ্যে আপনারে দেখাই দেবো দেখান নিছ আধা ঘন্টার বেশি আং থাকা সেক্রেটারি থাকা চিফ মিনিস্টার সঙ্গে একটা প্ল্যান পেপার দেন কী ব্যাপার রিজিগনেশন কী দরকার আমি এমএলএ আমার কথা আপনারা রাখতে পারলেন না চেয়ারম্যানের কথা আপনারা রাখছেন ফোন লোক লোকের পিনি পিয়ন থাকে ফোন ধর কীটা হয়েছে দেবেন্দ্রবাবু বসাকা আরে তাইনে তো একটা পরীক্ষা সেন্টার চাই সেটা কেমন হইব দিয়ে দেন আইনে তাইনে লাগতো না দিয়ে দেন তাইনে যখন কইছে দিয়ে দেন মান খাবলে কানে আর নিশ্চয় আর মুসাইয়া খায় টংথক জায়গা খায় অন্য জায়গায় বরবার দং না করি খাবলে আপন পর থাকা দেখছেন নি কত ইঞ্চি লাগছে নি একবার থাংসুই গিয়া খরচা ডাইরেক্টর আনো সিনিয়া এমএলএ আং আর তুমি কেটা নিছো তুমি কেটা আছে আমি কেউ না আমি একজন জনপ্রতিনিধি কিন্তু আনি পেন আনি স্টেপেন আগক তো আটকক তো নিরিকা কলেজ নি বানসি সিনিয়া গেটাও চিন্তু বিনর বাস হয়েছিল খগৈ তখন দুনিয়ানি অফিস বড় খাইয়া বড় আং অন্তত 1 বছর সাসপেন্ড খাইয়া খরচা জয়েন্ট ডাইরেক্টর ন রিমা তোমার ইখানো তামাया दंना अब के आं तंथक लगदोबा मानका जेतु रियानो सिना निं थांखाबा तंथगै मोसाखाता आबैताम दुसुंखाबा बर मासे मायाखौ मासे गुसुना बखाइजे गया खरकसा कैबिनेट नि स्पोर्ट्स पर्सन माने कैबिनेट नकाने कइगे किन्तु आं हाय रवीन्द्र देबरमा हाइया किन्तु अब सुशांत चौधुरिया त्रिपुरानिया इंडियानि माने जेकुनु कैबिनेट नि ब निफांसो सांसद निफांसो माने निफान पार्लियामेंट निफांसो त्रिपुरा विधानसभा निफांसो तिनी एडिसिनि जुदि स्पोर्ट्स पर्सन जुदि संजाक जुदि साकांका अब नांगुखा कइगे किन्तु अब प्रिंट मीडिया থেকে सेमिनाय सोशल मीडिया থেকে सुरा अब कायसा पूरा रेकर्ड नङै पूरा गंजा अब बरते तम दं अब परे तो परीक्षा बामति गरि खाबले कोनो स्टूडेंट न रोमान स्क्रिप्ट बाय सियोनै नाम्बार कमराने केबन बापेर क्षमता तो तंनो खातानानै तो त्रिपुरा साबले त्रिपुरा सानि बिसिङो बजुर नाम्बार कमराने से सके बो जागोन बो तेरमानै बिले का मान माने बागैनो बो साता आगे तंथक जागौ सुजाखौ आंसो मोसागा नेते साकसर फियाबा जों लाइ थानाय बिसि गोदोमा सिगांनो थासिमो नों बिनि बुमु किसानाखा बे बिनि तिबो जों लकरकनो किसा खोनादों नायनाय हिनखुबै आगि रगत जों मनुगि मानखा दिली हाय जागावो जन्तर मन्त्र दुसकांगो तिनि दफानि बगे कक सबायखनि बस्ता राजिगि रेशननि बस्ता राजिगि सुबै आन्दोलन खायमानि गाबोन यागलो तिनि बुधबार बैसनैबो तिनि पिकनिक चालायो नि सारापनि कफि कनाका ते रोमान स्क्रिप्ट दफानि बगे सामतानि दङ गेबा रोमान स्क्रिप्ट नि जराव के बर थाङि दं बा ते बो ताबु खुंके बो मुबिनो नाहारि बो तिनि बांलादेशी बुबे किनि सिगाङाव सामनियाव ताबु आ बांलादेशी माने बर बैनो तिनि सारि कान मानि क्लाइका आमन तिबे नों ताम सनम आं पुइलानो हामबाय मारो उनन्द कुमार देबरमानो आदिनो बेबो सुब्राका विश्रामगंजआव जेबाबो तांखाबो तो घटना सैथोबले बखारजा ब तीव्रता बिसि तंगिया बिनि चेहराते सिजागानो दाउबो सिजागै दंहा बियां थां साबाय थां बर' थं बबायसा दुनिया बर'जन सेमन बन उसकांगाय जय श्रीराम ब ख्रिस्टानसि बुइसुलगानि खाय रामफानि दंगदि ब स्लगान तिसाय फुनुंथाय थंतिब्ले दिल्लीआव नुखाबले बंनि प्लेनारि सेसनाव बंग भाइस प्रेसिडेंट जे बथांनानि माथांगुन बुइतलाय याफा बथांमनो बाय भार्चु अफ पुस तिनि बन तिनि चिनि क्वेश्चन खामनो नों जैबा खायदि नों जैबन छादि ताबु बीजेपी खायो नै तिनि आबनो विद्युत न बकाम तो हामिया तो ब उराम जे कक सामानि नंनि बिसिं तिफानो ब तो नायदिनि साबलेना खगै सेबले जखन
জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনি কক যখন ফাইকা খ্রিস্টান রং এসিনি বাতিল মা খাইনাই হিমপ্রু বিদ্যুৎ পকপিন খরাং বাইতে বসাগাবলে আজ ওরা ও জনজাতি মোর্চানি সুরক্ষা মঞ্চনি কক ন পাতাল কইনা তাং ফিরগ্রা গিয়া তাঙ্গি ফিরগ্রা গিয়া যদি বাতিল খাইনা থাকাই তো বাতিল খামলে তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট তুই ত্রিপুরা হইসই নাংলাই দं नों साक साक अनेक समय बसाव आंसे त्रिपुरा इउनिभार्सिटी थांगै आंसे रोमान स्क्रिप्ट सिरियो आगिरनि केसेट नायने दी आंसे आरो थांगै भाइस चेन्सेलर बेवालाय चेन्सेलर को भाइस चेन्सेलर बेवाला लाई आंसे खलायो आरो नि दिन बाय आइके आं आरो नि इंगरो बाय प्रोफेसर बेवालाय से आंसे चालू खलायो तो खै बियां थांला नङा कक सारग्लियाब्लाय निनि बुकुक तुई जेबां थं नों जदि पलिटिशियन एवं पलिटिक्स नि लिडार नो जदि नों थंगाखाय नों अंतत फातल गैना अब बेपार निनि बुकुक तुई किसाबा कम नखनान दरकार दं माने नोंथांनि रंजिन जलजा तिनि रंजित कुइकं साबले नों साबा नों इलेक्टेड दा नन इलेक्टेड कायसा विजय रांखलनो अप्रुव टीआरपीसी नि चेयरमैन रिवुई एस्कॉट रिमन अथताम सेडमान होम डिपार्टमेंट दिल्ली होम डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली फैसी बंद एस्कॉट रिबले जुरखे एस्कॉट सानका जुरखे बिनि माने आइनि बहिर्भूत बिनि सैलरी बासके नाकाबो आम बकिनो बेतन दिमालिया लासिना नामान लेबोना विजय रांखल जखन टीआरपीसी नि जखन चेयरमैन टंफ्रु बुसुक चिन बरंनो चाकरी रेखा बुसुके बागान ताबुक ओ बागान ताबुक साराती प्रभा सार जाक्तिं थाका नोंखाय ता पर्यन्त कयटा नार्सारि बुनि गोसाम नार्सारि न गुगुरि फुनुगुइ लासिना नांगलेना नों रिक्रुटमेन्ट मखाइमिया बागान बबारि रिमाइया उल्टा चिनरनि जतनि साइ एकदम अखाद्य कुखाद्य रांसलिया जाथाय केप्टेन राथि नतलांगै तामलाबखानिनि बतां रिफाय मानाय बत खरक जालियाती और जखन जालियाती खायनाय माने परे से बमान जगै निजे निजे और निजे मा खालांगले पुलिस एरेस्ट खायखामरो बनि बागै न जों सानाय आं तै बर तै बि साना मुसुलिया कारण बन साइकुन तै कामरिया बताबुक चिनि तिप्रासानि बागै एकदम बिजिरा माल थाङाबा तै कोनो दरकार नांलिया बन के बताबुक तै कयेक बছর परे पाताल कन्यानि बुमुं के खुनाय दंला जों नायनिदि दिनेश सार बबो हाई हिसाका बुबाग्रानि कक थिकरि सालावाइसा कक स्लायो नेता उनियागलो बरफ न खगै त्रिपुरा मथा पार्टी डकुमेन्ट खायो रखनै कक सिजम फां फांया जिसुरका त्रिपुरा मथा पार्टी याकेबा त्रिपुरा मथानि सुप्रिम बुबाग्रानि साकाव इनके अबनति ताम कक थानाम सारा जीवन टीएसएफ नि परे टीयूजेस खायगा टीयूजेस तंफुरो बासना नायो बासाइमिया पपुलार तोना नानलेदा खरकसे लिडार बिन पपुलार सिग्रै पाब्लिक नि सामुसे खायमा ग्रै हिंखाय आबलफोर राजमातानि लगिमां तंखा फुंसारि जाना नंनानि समय फैनोरलिया बबाग्रा फायुनि खानाखाय फुंआखे फुंसारि थांगो बबाग्रा नै ओ बरनि कुनु गत दं आरो परगना थानाय बिधान सभाकै दुनिया कयेकजना बरन नंगरो बासदि आदिर अनेक घटना खायजोबले दिनेश नि कग्र शेष पयनताम फैजा बनिजि कयेकटा जेलाव थांगिनाय आं आनांदा राजा रहर ब्लक चेयरमैन अफ चेंज खैबिकिया तामर खैबिकिया हाँ आबनि परे बथां दंके एलाका तंमालिया रिथाय सके गोबांनि बारे कारणे आबनि परे थां सौदों के बर बेंगलुरु दा बर तंगिया जों जे ततुको खामानि इनके ब तंफुरकै राजा बै तंफुरकै राजा काम जखन सीट मालिया केन राजा से हामलिया नाबले किसु बरक दं सोशल मीडिया नि बुं रुइनाय नुखनाबले एकटा जाखा आनि फटो सह ताकेसे बरिनि आं कोनदिन
बिंगनि साब जुनाल चेयारमैन नंखाबा साब जुनाल चेयारमैन तिख्लारि जंनाय साबा उ तुषार देबरमानिसि कमलपुरनि तुषारनि कक जागासे आनि फट'नो रुइ बोसोरते ना मुसुंखौ रिखाबले अबमान खाइजाबले गुबै बे तंखांखाय आं तिन नों अबमान खायो नै जुदि नगा सुख तंखांखाय आंगो बुइबे हिंजा कम इ अबहांखाना आनि गुबै जिनिस आं फुनु रिखाबले आं प्रमाण खाय रिखाबले प्रमाण खायदि कतबार रमजाखा दांगानि आगेबो रमजाखा दांगानि परेबो रमजाखा आगुनि परे कत किसु खाइजे ताम खाबा गां ताव के सारा जाबो जीवन से तंगन ना खामले रेपिस माने तम रेप खाइनायनि साजा तामबा कम से कम 12 बছর बुध बासाय मांगला खामो नां नुनिया कक सावै बरनि चरित्रनो हिनो माने इंग खाइ नष्ट खाइना बागै একটা গ্রুপ চক্রান্ত খাই দङ তাও बोबाग्रानबो ओ चक्रान्तनो তিনি দিনেশ বাবুসং হাইপরর যে দল কুসকরিখা টিএসপি দলনি কুসকরিখা ব কোনো দিন চিনি চিতবাবু ভাই বড় কুসকথালাইয়া যখন ইয়াং করিখা বড় 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 তঙিনাই থাঙি ইংসাই দङ जावबा सिन लगी बामती दङ नखना टिउजेस आरो आईएनपीटी नि सर्व साकले मा सामा करिखा प्रेसिडेंट विजय आंकल जनरल सेक्रेटारि जगदीश देवबर्मा आंनि जिएस सिनियर तंमानि ताइसिं जत्तनो एकलगे तिब्रा मत फैबिखा शिवचंद्र बुधमा बासे हेंगैसे बबा आईएनपीटी नि एजीएसटी फुं बसे ताइसे मीटिंग टिटिं रिंगै कतबार माना खायजाखा जों बुसोर ताम खायमानाय उ पदमाया मुयाना मा सामां नियतलांगै आईएनपीटी तंखो एग्जीक्यूटिव कमिटी खावनखाय जे बरक थास थांगिया दानियल सांमा संकुन दिन थास थांगिया आईएनपीटी व के फाइनेंस कर कयजन जे नुकजना आबो बादाय मा सासाकरि दुनिया गुरि नाखा गारि खरस खाजिबो बरकारि मालिया के आमति बरनो आबो हायनो सिनि दिनेश बाबू बानि बंधु न अनेक बছর जों बाय खायफेबनि न किन्तु बिनि कपालो बुधबासानानि बकुन सुजुमान जालिया आगे दा हरना दय बामति न वाला लाखिया और तंफ्रु बाहायनो चिनि चश्मा आनि मुंथै चिनि प्राक्तन मंत्री बे वालाखिया माने बकुन जा तंखन बिनि गकरि बसिबो माय कारण बिनि कारणे आबो आजु लुकरनो बना ककसानाय नासिंदि बबाग्रा ताम खायनाय दं ताई बिसि जरा नांलाखा आबुनि परे न चिनि पाब्लिक बरंनि जासोर बिसि कलमा जवान सुगैतमोनि जारा बोबाग्रानो बमुंसा तुमाइया इंटरलोकेटर तुमाइया अमुक समूक होनाय र बरक परिष्कार होनाय एवं जे बरक बोबाग्रानो याकारि थांनाय र आनि विश्वास बरक हायनो हायतैसा बोबाग्रानो गिनो फायनो एवं तिनि जदि और टीटीसी पांथांगाय निनि आर्टिकल 125 एमेंडमेंट इनिया खायबा 2 and 3 अबो जदि इंक्लूड नङै जों जदि और जदि एग्रीमेंट नङै फैफेखांखाय तिफ्रा सरखायनो हाय मासामांनि अरय परें दंनाय थुमसांजां नंनाय एवं और जेताबो जारा जनजाति हिनि दंनाय बरक त्रिक कमाय थांजेनाय नंनाय नायदो कमानाय बरक कारण चिनु परसे 100% বিশ্বাস আছে बीजेपी केंद्र कमिटी और जेता तंगनाय जे बाकी हुमरा सुमरा जे जनजाति मुसानि तंगनाय बरक त्रिक कमाय थांजेनाय नुहैरनाय ताय कोनो काम नांला एवं सीपीएम मताय बखरक बासे मांगला असुरते जों বিশ্বাস दङ एवं बुसकांनि सालो जदि एग्रीमेंट नङै पाइमानि परेंखाय एडिशनल तावनि जे एडमिनिस्ट्रेशन जे सबाय फानो 44टा 45टा सीट बारि रुई इलेक्शन खायखांखाय त्रिपुरा मथानो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी माने तैसे क्षमता त्रिपुरा मथा बोबाग्रा नेतृत्व फाइपेने और असुरते आनि विश्वास अब नाय